الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا رسولنا محمد عبد الله وصلى رسول الله المهاجر ورسولنا ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد عن السلام ثم إلى روح سيدنا المفاكر المقدم محمد علي العلوي وأنصر وفرهم ثم إلى روح حبيب علي بن محمد بن حسين الهمسي ووالدينا ووالديهم وأمتنا وأمتهم وأمة المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا معبود يا مستعين الشروط اقسمت بصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنا ولكم ولأحدنا ووالدنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم ومن حضرنا ومن وضعنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمعافين وعلى هذا ولمن كان سببا في جميعنا بأن ينور قلوبنا ويسترنا ويفرج القلوب وينفذنا بما حفظ به ذكر وينصرنا بما نصر به الرسل ويرطه بما جرت به المقادير ويحاول علينا كل عسير ونسألك القريب أن يسد ديونا ويرد الخصوم عنا وعن جميع المسلمين جميعا بكل نية صالحة وحسن خاتمة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكرمنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الرسول منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رعي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أمر الداعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ورامتك وسداد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صفوة بالتقى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الذي سخى والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع إلى الشم ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد توق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يغشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح
برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علما وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقدارها القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجلها بإذنه رحمة تألقت إرادته الأزلية بحلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرف في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تأثرت بوجودها أغناف الوجود ودرزت برز العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبرني
تسرى أسراره في الأكوان كما يمكن اتصل به قلب منيب إلا من سواد بفضل الله على الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره من تولى بحبيب عم الأنام نوالا حين من شرف الوجود بنور ومر كان بهجة وجمالا انت على مقام وتناهى في مجده وتعالى لدى العيون في وجدته بشرا كاملا يذيع الضلال صلى الله عليه قدرة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه منه في عالم البطون والنهور ما ملأ الوجود القلبي نور صلى الله عليه رب الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان بها في الصدور من الإيمان قواعده وطلع اليقين الجدعان والتصديق شواهده صلى الله عليه أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله مع تبليغه لخلقه من طرده ونقله صلى الله عليه الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه سراجا وقمرا منيرا فمعظم أن انتقم الله بها على البشر ومع سامع انتصر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بجل الصلوات واجمعها وازكى التحيات واوسعها على هذا الارض الذي وفى بها في العبوديه وبرز فيها في خلعه الكمال وقام بها في الربوبيه بعظمه لله اقبل عليه غايه الاقبال صلاه تصل بها مصلي عليه صلاة يتسبح المصلي عليه ينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويكتب بهذه الآية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتبين نسر مثل جزله وحبه ما أعطى الأقوال بنسر ذكراه صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
رسول الله والبدوي والرجال من بني العلوي سلكوا في منهج النبوي يا رسول
إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكنين والتكريم وفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت ليلة التسليم في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين أو بوصف الكمال والمطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والوتون فما من سلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت أظهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برد في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير أفكار نوره وبهاء فتعلقت همة راكب لهذه الحروف بأن يركب في هذا القرطاس ما هو عليه من أجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأصوات في مسلم شيء أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين فترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شهود خير الأنام ولكن هزني إلى تنوير ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين بكيت رايته في الكون منشورة على بر الأيام والشهور والسنين لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع المتكلم والسامع ولعل الله ينفع المتكلم والسامع ولعل الله ينفع المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان لروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن تغط ما هرقته فيه الأنامل مما استفاده من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في ذاك الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة هذا الحديث أول مخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي
أمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنوره. قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وكانت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. لما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. استولأت هذا النور المبين أسلم بطون من شرفته من العالمين. وتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. وتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها ضمته أهشامها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها رحمة برعاية الله كما ورد عنها حقا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا حزنا حتى مر شهر بعد شهر من هبله قرب وقت وروده إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله لا تشرب فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
هذه الذرة المكنونة والجوهرة المعصونة والكون كله يسبح ويمسي في السرور والابتهاج بقرب دور شراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هابل أملت في ذلك العام إلا عتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام فلم تزل الأرض والسماوات متضمنة بإثر الفقير وهلا قد أشرف البريات وبرزه من العلم الأوفاء إلى عمل الدهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بعد التقريم بسط في العلم الكبير مائدة تشتهي بالتعظيم ببروز هذا الجزء الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين قرب أوان ولي هذا الهبيب أهلت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب وأنثار الوجود إلهي على أهل الوجود تسيجا وألسنة الملائكة بتبشير بالعالمين تعيدا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولو قدرة كشفت كناء هذا المستور لبرز نوره كاملا في علم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعليسا لجنابها المسعود وشركة لها في هذا السمات المفضول فاضطر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومهما من الأخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فهو فلغسه الكمال من النور النمود وبرز الهابية المحمود وإن لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق بكتابته وطول الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسرة به تعطرك الطرق والمنازل، وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأسراف الخصوصية. ما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله الهلا في مجده ومكانه. أوصاف العز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عناني صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ما يحسن تقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن حب إلينا وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن توبتنا في أمور كله، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما نضاعفك من دار الأوصاف المحمدية نقولا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، ويكتب عمل في أعمال مقبولا، والتوجه في توجهة الخالصة واصلة الموصولة. اللهم يا من لا تتوجه العمل فتعود غافرة، باب العزات حط ريحانك تلشى منه قيادة غامرة. التوجه إليك بإشراف وسنديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أتصلي وتسلم على تفضيلات كاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمد راية دعوتك شاملة. الأب الأكبر المحبوب لك ومخصص بشرف الأخر في كل موت من موت القرب ومظهر، وسمع عن ذلك في عبادك وسابقك وسرشانك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين
العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة إكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم لك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف المقام العظيم أن تلاحظ في حركاتنا وسكناتنا بعين عناياتك، أن تحفظنا في جميع أطوار وقلوبنا بجميع رعاياتك وحسن وقاياتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية أمرنا، أن تتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقة الله من السالكين ولحقك وحقه من المودين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا، وظنونا جملة هي وسنتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران. توصي بالإحسان واستعين بما سأل ومؤمن بما أمل، وتجعلنا ممن أبصر هذا الحبيب ووازره أوله وظاهره وبركة وشر بوجهة أولاد ووالدنا وفتراتنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وهدنا راية الدين القوى في جميع أقطار المنشورة ومعالم الإسلام وإيمان بآلها معمورة معنى وصورة، وشفي اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النوى والأقطار، وإدهم بالتأييد مع لك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي حرز المكين من الظلم والخطايا، وعلمنا في عمل بطاعتك وسلك في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما، وأن تتقبلنا منا بفضلك قبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منا هدية وصلها إلى حضرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زيارة في شرافه وكرامه، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آل وكل قربة ورل رسول الله أجمعين، ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح وجنا في بنت علي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجرنا بنت سمع جنة سمع طارنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نجتمع حول السبيل اللهم نور أهل قبور قبورا وأنزل عليهم رحمة والبهجة والسرور، اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم، اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى النيران سترا وحجابا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang baru datang dari negeri Yaman, yaitu bernama Ustadz Ahmad Muhammad. Pada malam hari ini kita minta nasihat sedikit dari beliau
itu falyatafaddal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin mattasalat al-uyuna bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al-hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, yang mana pada hakikatnya adalah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tujuannya adalah untuk menambah wawasan kita, yang mana juga tujuannya untuk mengingatkan kita supaya hati kita selalu terikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat, di setiap kita manapun berada. Dan salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asbagha alaikum jami'an ni'am, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala nikmat, dan yang nikmat yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, ketika turunnya Rasulullah kita diberi nikmat Islam dan iman. Maka ketika kita mengenal Islam dan iman, kita menjadi orang yang selamat dari segala sifat-sifat yang dijauhkan oleh Allah, sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi seorang insan yang lurus, seorang manusia yang selalu didedikasikan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai datang keyakinan yang luar biasa atau sampai datang kematian. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru kita Ustadz Muhammad An-Nur, dan semoga Allah selalu mensejahterakan beliau, selalu melindungi beliau dimanapun berada. Dan beliau adalah sebab kita berkumpul di sini, dan beliau adalah salah satu berkah dari sekian banyaknya berkah Kota Tarim, yang mana beliau membawa satu cahaya dan memberikan cahaya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah melindungi beliau dan seluruh orang-orang yang bersambung dengan beliau. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka adalah laki-laki, artinya laki-laki adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang selalu memegang teguh janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah salah satunya, mengajak kita semua untuk melakukan kebaikan, mengajak kita untuk ingat kepada Rasulullah yang dilakukan rutin setiap malam Senin malam Selasa. Kalau di Tarim biasanya Senin malam Selasa acara mingguannya Habib Umar. Biasanya beliau kajian tafsir setiap habis sholat Isya, dan beliau tasyabuh, artinya menyerupai dengan beliau mengadakan majelis mingguan seperti ini. Mudah-mudahan dengan sebab ini Allah turunkan rahmat untuk orang-orang yang ada di pasar semuanya, dan untuk muslimin muslimat dimanapun berada. Dan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, yang perlu diingat adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1 tahun 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perang di dalamnya. 3-nya bersambung, 1-nya berpisah, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang 1-nya bulan Rajab, berpisah sendiri. Dan kita berada di awail syahr, di awal-awal bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i idza wasyaf'i wal watr. Dan walaili idza asyar maksudnya adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, yang mana kita berada di salah satu dari 10 tadi. Maka di dalam hari-hari tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala
yang mana pahala sunnah akan menjadi wajib, dan wajib akan menjadi berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dari 70 bisa menjadi 700 kali lipat karena keberkahan orang-orang pergi haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka keagungan orang-orang yang haji di Mekah di sana, ketika sampai di hari Arafah, mereka bertawajjuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya sampai kepada kita. Orang muslim, orang mukmin dimanapun berada akan dapat keberkahan orang-orang yang berdoa di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa ini, pahala yang begitu agung, di mana malam-malam ini kita hidupkan dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kalau biasanya orang-orang Karim masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai malam hari raya selalu mengumandangkan zikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, sampai zikir yang terkenal di sana diulang setiap rumah, setiap jalan, setiap masjid, hidup suasana ini dengan zikir yang dibaca oleh mereka, sehingga ketika orang yang lewat hati mereka tersentuh, ingat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jarang ditemukan orang-orang yang lupa di sana, sehingga jarang ditemukan orang-orang yang maksiat. Orang maksiat pasti ada. Di mana tempat kita akan temukan orang maksiat, tapi di sana tidak nampak, tidak terang-terangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan dan menutup apa yang menjadi buruk di mata manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita berkat majelis ini, mengampuni dosa kita, melipat gandakan pahala kita. Dan salah satu khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Wahab bin Munabbih, beliau menceritakan ketika Nabi Musa keliling surga, beliau mendapatkan satu papan, yang mana papan itu bertuliskan kelebihan-kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca salah satu semua kelebihan itu, maka setiap ditanya, ya Allah, kelebihan umat siapa ini ya Allah? Berikanlah, jadikanlah mereka umatku. Kata Allah, ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kelebihan yang kurang lebih 77 kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita meninggal, yang kita harapkan adalah Rasulullah hadir di dalam sakaratul maut kita, dan beliau mengeluskan tangan dan kepala kita sehingga hilanglah rasa sakit ketika kita sakaratul maut, dan insya Allah husnul khatimah, dan majelis ini menjadi saksi kita nanti di dalam kubur. Maka kebaikan kita akan dilihatkan oleh para malaikat dengan ikhlasnya hati kita. Maka yang hadir di sini mempunyai pekerjaan, mempunyai keluarga, mempunyai kesibukan, maka semua itu disampingkan untuk hadir di majelis seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan setiap langkah yang kita keluarkan, yang kita langkahkan untuk tempat mulia seperti tempat ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ma'gumna illa bimtithalil amr wa natlub munadharah min Ustaz Muhammad Nur wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, bismillah. Tes 1, 2, 3. Kedengarannya Bu, Pak Bu. Bagus saja lah. Kopi dapat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabil udhiyah wa balagna ila hadzal yawm min 6 Dzulhijjah. Ashhadu an la ilaha illallah dzu ni'matil wasi'ah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi yurja minhu syafa'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, dan juga yang kami hormati
para sesepuh Citra Niaga, Bapak Haji Warsono dan Bapak Haji Bahrani dan seluruh asatid. Khususnya di sini ada Ustadz Ahmad Muhammad, Ustadz Lukman, dan Ustadz Ari, Ustadz Wahyu, Ustadz Barkati, banyak betul Ustadznya di sini. Dan Ustadz Nada ini, kaumnya Citra Niaga. Dan yang kami hormati pula seluruh habaib dan seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada minggu yang lalu kita telah belajar tentang masalah udhiyah, tentang masalah kurban. Ilustrasinya sudah dijelaskan mulai dari rumah, pergi ke kandang kambing, sudah sampai kandang kambing, tahu sudah apa yang dipilih. Mulai warnanya, ada yang hafal warnanya lah? Pertama apa? Putih. Kedua? Kuning. Ketiga? Nyontek ini punya nih. Jangan. Putih. Nah, apa-apa, bagus saja. Tapi jangan yang di sana. Putih, kuning, abu-abu, hitam putih, hitam, terakhir merah. Onta umur berapa tahun? 5 tah. Sapi sama kambing berapa tahun? 2 tahun. Apalagi domba berapa tahun? 1 tahun. Taib. Seumpamanya kita sampai kandang kambing sudah. Ada kambing warna putih, umur 2 tahun. Kira-kira belilah langsung. Beli enggak? Tidak, belum beli lagi, sabar dulu. Lihati dulu. Apakah kambing itu sehat walafiat? Nah, lihati dulu. Di sini ada disebutkan beberapa penyakit kambing yang membuat kambing itu tidak sah untuk dikurbankan. Baik. Kita lanjut yang kemarin. Salah satu sakitnya yaitu wa an la takuna jarba wa in qalla. Itu kambingnya itu tidak ada kudis. Kalau sampean kudis lah. Yang tahu tolong gambarkan. Penyakit kudis. Wa in qalla, walaupun penyakit kudisnya itu sedikit. Jadi kalau pian beli kambing, lihati bodinya kambing itu nah. Lihati dari atas ke bawah, lihati ada kudisnya. Oh, ternyata bersih, masya Allah, sempurna. Nah, itu yang pertama, lolos sudah. Yang kedua, wala syadidatul araj, yaitu dia itu tidak sangat pincang. Di sini ada bedanya antara pincang dengan sangat pincang. Bedanya apa? Yang pertama, pincang, kalau kambing pincang tidak apa-apa, boleh dikorbankan. Yang tidak boleh adalah yang syadidatul araj, yang sangat pincang. Bedanya kambing yang pincang dengan yang sangat pincang, yaitu apabila kambing, ini kambing pincang ini, berjalan dia sama kawan-kawannya, kambing DKK. Nah, berjalan sama kawan-kawannya, kambing ini pincang, tapi pincangnya enggak parah. Nah, ini itu ketikanya berjalan itu sama kawan-kawannya, dia itu enggak ketinggalan dari teman-temannya. Masih satu satu rombongan masih. Nah, diajak berjalan masih satu rombongan. Nah, tapi apabila kambing yang syadidatul araj, yang dia itu sangat pincang, apabila dia berjalan, ini kawannya jauh sudah di depan. Nah, kambingnya masih di belakang ketinggalan. Nah, maka kambing yang syadidatul araj ini, yang sangat pincang ini, temannya sudah jauh di depan, sedangkan inya masih ketinggalan di belakang. Nah, maka kambing ini
tidak sah untuk dijadikan kurban. Oh ya. Pertama tadi kambing berkudisan. Yang kedua syadidatul araj, yaitu sangat pincang. Yang ketiga wala ajfa, yaitu tidak kurus kering. Kering kurus kah? Kurus kering? Kurus kering. Cari kambing itu yang gemuk lah, tolong Pang. Kayak ini perhitungan. Kemarin tuh Kimin, walaupun yang ini yang gemuk ini mahal, cari yang sedang. Ya kalau yang sedang harga itu jangan yang saya ini kambing nah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tukang sembelihnya apa ini karas benar. Sekalinya tersembelih tulang duluan. Enggak ada lagi uratnya sudah. Nah, ini wala ajfa, dan tidak yang kurus kering, cari yang sedang, dan lebih baik lagi fatibu biha nafsan, cari yang gemuk. Wala majnunah, dan juga jangan kambing gila. Kambing atau sapi gila. Nah, itu jangan dibeli. Wala amya itu buta dua-duanya. Lihati matanya. Kalau kambing itu buta dua-duanya, nah itu enggak boleh. Wala aura, atau buta sebelah aja. Lihati kambingnya. Kalau kambingnya rabun enggak apa-apa. Kalau kambing rabun enggak. Tapi kalau kambing buta dua-duanya atau buta satu aja, nah maka itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama kudisan, yang kedua sangat pincang, yang ketiga kurus kering, yang keempat gila, yang kelima picak sebelah, yang keenam picak dua-duanya, yang ketujuh wala maridatan maradu yufsidu lahmaha, dia itu tidak sakit. Nah, jadi kambingnya ini tidak sakit, yang mana penyakit tersebut bisa merusak dagingnya. Penyakit apa? Takutnya gitu tukang kambing. Kalau kita tahu penyakit apa? Cari aja pokoknya penyakit yang membuat daging kambingnya tuh rusak, jadi jelek dagingnya. Nah, maka apabila kambing punya penyakit itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Baik, selanjutnya lagi. Walla yabina syai'un min udhuniha wa in qalla aw lisaniha aw dar'iha aw aliyatiha. Kesadakan sudah kada sampai Jokopi ke sini lagi. Gara-gara kambing gemuk. Wa an la yabina syai'un min udhuniha wa in qalla aw lisaniha aw dar'iha aw aliyatiha. Nah, lihat Bu, Pak Bu. Ngatilah ketika pian mau beli kurban, lihati telinganya, lihati lidahnya, lihati puting susunya, lihati buritnya. 4 itu dilihati. Apabila terpotong sedikit, walaupun terpotong sedikit, nah maka itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Lihati telinganya, terpotong sedikit aja. Nah, wala yabina syai'un min udhuniha wa in qalla, walaupun sedikit, terpotong sedikit telinganya atau lidahnya atau puting susunya atau buritnya terpotong. Nah, maka walaupun sedikit, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Wala syai'un dhahirun min faqdhiha, atau dari pahanya ini paha kambing terpotong sedikit dagingnya. Wala syai'un dhahirun
min fakhdhiha, ini ataf kepada sebelumnya, yaitu alhamdulillah sampai. Nah, jadi pahanya lihati, apabila ada pahanya terpotong, daging pahanya itu terpotong, berlubang, nah maka hewan itu tidak sah lagi untuk dijadikan hewan kurban. Yang terakhir, wala tadhhaba jami'u asnaniha, yaitu kambingnya tidak ompong. Nah, lihat. Kalau ompong sedikit aja, Bang. Kalau ompong setengah aja, nah kambingnya sisa 3 biji lagi giginya. Itu enggak apa-apa masih. Boleh-boleh aja. Tapi kalau kambingnya sudah hilang semua, nah itu sudah, maka itu tidak sah lagi untuk dijadikan hewan kurban. Baik. Kita melihat hewan melihat kambing sudah warna putih, umurnya 2 tahun, kita lihati penyakitan gak ada? Masya Allah, sehat walafiat kambingnya, telinganya selamat sudah, seluruh jisimnya, seluruh tubuhnya kambingnya sempurna. Nah, maka kita beli. Ya, kalau berapa harga kambing sekarang? Ada yang sudah beli lah? Belum ada lagi. Nah, kalau pengen beli, pengen mau ngasih ke Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, silahkan. Nah, kami membuka pintu lebar-lebar ya. Supaya apa? Supaya kita makan kambing ramya. Nah, penggemar sapi beliau. Beliau orang kayak sapi ya. Insya Allah tahun depan ada arisan korban malah. Nah, insya Allah nanti kita adakan nanti. Baik. Kambing warna putih, umur 2 tahun, sempurna sudah badannya, tidak ada penyakitnya, polos sudah. Akhirnya kita beli. Nah, ketika kita beli kambing ini, pilihan 2. Pian berniat pas setelah beli atau berniat ketika disembelih. 2 aja pilihannya. Berniat setelah beli atau berniat ketika disembelih. Tayyib. Wa ayyan tadhihata biha 'inda dhabhi aw qablahu. Berniat ini bisa ketika disembelih atau kita sesudah beli langsung berniat. Niatnya pakai kayak mana? Nah, niatnya nawaitul udhiyah masnunah. Apa niatnya? Nawaitul udhiyah, dicatat ini kan dicatat. Nawaitul udhiyah masnunah. Sekali lagi, nawaitul udhiyah masnunah. Baik. Ini apabila hewan kurbannya hewan kurban sunnah. Apabila hewan kurban yang wajib, contohnya kayak nazar kemarin, nah maka niatnya nawaitul udhiyah, cukup itu aja. Cukup nawaitul udhiyah itu sudah cukup menjadi hewan kurban. Tapi hukumnya wajib. Nah, hewan kurban yang wajib apa kemarin tuh? Ini pura-pura kada mendengar gak atau kada tahu? Hewan kurban yang wajib itu dagingnya tidak boleh dimakan seluruhnya, wajib kita sedekahkan. Sedangkan hewan kurban yang sunnah sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin, walau wahidan, walaupun 1 orang kita kasih 1 orang ke fakir miskin, sisanya kita beri ke keluarga kita, walaupun dia orang kaya enggak apa-apa. Kita berikan ke keluarga kita, ke tetangga kita, sisanya kita ambil enggak apa-apa. Atau kita kasih 1 orang miskin, sisanya buat Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, boleh-boleh aja. Kami terima-terima aja, boy.
Kambing kah, sapi kah, apalagi onta. Baik. Nah, ketika kita sudah berniat, kita sudah beli seumpamanya. Ya kalau kita nyembelih sendiri, kita niatnya ketika sembelih, nawaitul udhiyah masnunah. Apabila kita memberikan ke orang, kan biasa kita minta sembelihkan kalau. Nah, kita minta sembelihkan. Jadi ketika kita beli, kita niat duluan, nawaitul udhiyah masnunah, kita berniat duluan. Baik. Sudah berniat, kita kasih ke algojonya. Ini ada algojo lah di sini. Nah, algojo sembelihkan. Baik. Oke, ini nah. Sebelum kita nyuruh algojo, seumpamanya kita menyembelih seorang. Nah, apa doanya ketika nyembelih itu? Kita nyembelih hewan kurban kita seorang. Kan yang paling bagus kita nyembelih hewan kurban sendiri. Itu yang paling bagus. Nah, apa doanya? Doanya bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Sekali lagi bismillah Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Itu apabila kita nyembelih sendiri. Apabila kita disuruh menyembelihkan punya orang lain, ya tolong jangan suruh ulun menyembelih lah. Ulun tidak bisa nyembelih soalnya. Seumpamanya, ya tolong sembelihkan, marhaba sembelih. Nah, apa doanya? Orang yang menyembelihkan hewan kurban orang lain, nah doanya hampir sama. Bismillah Allahu akbar hadza minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Sekali lagi. Bismillah Allahu akbar Allahumma hadza laka Allahumma hadza minka walaka wa taqabbal min fulan bin fulan. Itu. Baik. Sudah selesai. Sudah kalau? Sudah selesai, sudah kita beli. Di hadapan kita sudah algojo. Waktunya, kapan waktunya menyembelihnya? Ada orang boleh sekalian menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Kira-kira sah lah? Tidak sah. Menyembelih hewan kurban itu waktunya, ingatin lah, waktunya nyamannya aja. Allah memberikan yang nyamannya aja. Mulai 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan khutbahnya. 10 Zulhijjah sholat Idul Adha kalau Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu sholat Idul Adha. Habis itu apa? Khutbah. Habis khutbah, nah tupingnya boleh sudah nyembelih. Waktunya terus 10 Zulhijjah sampai 11 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Berapa hari? 4 hari. 14 Zulhijjah 13 Zulhijjah itu waktunya sampai azan maghrib, sampai ghurub syams, sampai terbenam matahari. Ketika azan maghrib, nah itu tidak boleh lagi. Nah, itu untuk hewan kurban yang sunnah. Apabila hewan kurban yang wajib, dia tetap boleh menyembelih habis maghrib tanggal 13, tapi kodoan, jadi kodok dia. Nah, karena wajib. Jadi waktunya tadi apabila mulai 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah sampai maghrib.
Nah, sepanjang waktu itu pian terserah mau apabila kah menyembelih. Mau 11-nya kah, mau 12-nya kah, mau 13-nya kah, terserah aja. Yang penting jangan sebelum sholat Idul Adha dan jangan setelah sholat maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Baik. Paham sudah waktunya, Pak? Baik, kita sudah selesai. Kita sudah nyembelih, waktunya sudah tahu, kita kasih ke algojo, disembelih sudah, tuk disembelihnya. Nah, cuma pesan ulun lah buat para algojo yang sangat ulun sayangkan, kayak tahun kemarin ulun nyembelihnya. Jadi ulun tuh nulis nama Muhammad An-Nur, nama ulun di kertas, ulun kasih ke algojonya. Akhirnya apa? Diambilnya ketika nyembelih, nama itu diletakkan di atas kambingnya, di atas leher kambing itu. Jadi kena darahnya. Sedangkan di situ ada nama Muhammad. Kena darah kambing hukumnya apa? Nah, najis. Pantaslah. Sudah kena darah kambing lagi dibuangnya lagi ke selokan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu langsung ulun ambil, ulun cuci, langsung masukkan dalam plastik sudah. Nah itu, jadi para algojo, ibu-ibu yang punya suami algojo, ada namanya, baca, taruh di lain, taruh di tempat yang tinggi, nah baru sembelih. Nah kayak itu, jangan diletakkan di kambingnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Waktunya sudah tahu. Akhirnya kambingnya disembelih. Wala yajuz bai'u syai'in minha, tidak boleh menjualnya walaupun sedikit. Guru, kulitnya sayang kada dijual. Nah, mau kulitnya kah, mau kukunya kah, mau tanduknya kah, itu tidak boleh dijual semuanya. Wa yatasaddaqu bi jami'i mandurah. Apabila hewan kurbannya wajib, maka wajib disedekahkan seluruhnya. Baik. Wa yukrahu an yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi min 'ashri fi 'ashri Dzulhijjah hatta yudhi. Nah, ini daripada satu larangan ketika kita mau menyembelih hewan kurban. Ini kita mau menyembelih hewan kurban, maka kita lebih baik tidak memotong rambut kita atau memotong kuku kita. Nah, waktunya mulai kapan? Mulai 1 Zulhijjah. Paham? Ini bagi yang berkurban. Yang kada berkurban jangan bertepatan juga. Kalau pian berkurban. Nah, mulai 1 Zulhijjah sudah jangan potong kuku, jangan potong rambut. Waktunya sampai kapan? Sampai sampean menyembelih hewan kurbannya. Kapan pian nyembelihnya? Seumpamanya nyembelihnya 10 Zulhijjah sampai itu juga. Pian nyembelihnya 11 Zulhijjah sampai itu juga. Semakin lawas pian nyembelih, semakin lawas juga pian motongnya. Pian nyembelihnya tanggal 12 Zulhijjah, itu juga. Nyembelihnya tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sampai situ. Jadi mulai 1 Zulhijjah sampai sampean nyembelih hewan kurbannya. Baik. Sudah kalau apa lagi? Nah, dan juga salah satu sunnahnya bagi yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya. Nah, jangan lari, aku takutan. Jangan gitu. Nah, ketika mau berkurban, ayo sini kamu. Kamu berkurban kalau iya, saksikan hewan kurbanmu ketika disembelih. Nah, itu daripada sunnahnya. Baik, kita pindah ke kitab Anwarul Mubarakah.
Apa? Kalau tidak ada duit. Kalau tidak disaksikan apa, Pak? Boleh aja. Yang penting hewan kurbannya ke Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Atau sampean seumpamanya malas nyembelih kurban, nggak mau mengurusnya, sudah transfer aja ke ulun. Ulun ke sana, ulun nyembelihkan, nanti kita video call nih, saksikan hewan kurban pian. Nomor berapa? Nomor 2. 27, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 27, apa arti sifat al-amanah? Sebutkan darinya dan apa lawan sifatnya. Jawaban, sifat al-amanah artinya adalah dipercaya. Darinya, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Lawan sifat al-amanah adalah al-khiyanah, artinya berkhianat. Baik. Sudah sampai pada nomor 27. Jadi seorang nabi dan rasul punya sifat namanya al-amanah. Nah, mana dalilnya? Sebutkan dalilnya dan apa lawanan sifatnya. Jawabannya, sifat al-amanah artinya apa? Dipercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi orang yang terpercaya. Di dalam kitab Rahiqul Maktum halaman 83, di sana dikisahkan bahwasanya ketika Ka'bah dihancurkan untuk direnovasi, Ka'bah sudah mau jadi. Nah, sisa batu Hajar Aswadnya aja lagi. Ini para suku-suku di Arab berdebat 4 hari sampai 5 hari. Saking kuatnya perdebatan mereka, sampai-sampai mereka ini mau berperang. Mau saling membunuh sudah. Baik, sampai akhirnya ada Abu Umayyah bin Mughirah. Jadi Abu Umayyah bin Mughirah ini mengatakan, wahai para suku-suku di Arab, sudah pian semua, jangan berkelahian, jangan bertengkar, jangan berdebat lagi. Kayak ini aja nah, jalan keluarnya. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid itu, maka dia yang memutuskan atas perkara kita. Baik. Takdir Allah Subhanahu wa taala berjalan. Akhirnya yang masuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sampean lihat. Ketika Rasulullah masuk, keadaan hawa energi yang awalnya negatif, yang awalnya panas, yang awalnya ingin saling bunuh-membunuh, masuk Rasulullah, mereka melihat langsung semuanya menjadi senang. Energinya menjadi positif. Yang awalnya panas menjadi dingin. Apa kata mereka? Oh, hadzal amin. Dia orang yang terpercaya. Sudah. Dengan segampang itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai orang yang dipercaya. Sehingga cukup melihat wajahnya Rasulullah sudah cukup membuat hati mereka tenang. Sudah cukup membuat kekhawatiran, ketidakadilan yang ada di hati mereka semuanya sirna. Berkat apa? Berkat kejujurannya, terpercayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seorang rasul, seorang nabi dan rasul itu wajib memiliki sifat al-amanah, yaitu dipercaya. Dalilnya mana? Dalilnya inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang dapat kamu percaya. Alhamdulillah kita diberikan nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lawanan sifat al-amanah
Jadi sifat al-amanah adalah sifat wajib atas seorang nabi dan rasul. Lawanannya apa? Sifat mustahilnya apa? Nah, sifat mustahilnya adalah al-khiyanah. Artinya apa? Berkhianat. Jadi seorang nabi dan rasul wajib memiliki sifat yang terpercaya dan mustahil memiliki sifat yang khianah, yang berkhianat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa